पुणी थे आपको स्वागत आम यूट्यूब चैनल को। आज हूँ 26 सेप्टेम्बर 2025 शुक्रवार। आज राशिफल संबंध में जाना। राशिफल संबंध में जाना आगु जदि आप यूट्यूब चैनल को बर्तमान पर्यंत सब्सक्राइब करना तेज प्रथम सब्सक्राइब करनी और बेल आइकन को दबाई दिंतु सबुदिन राशिफल वीडियो सर्वप्रथम पाइबापी। तेबे चलते डेरी नक आम स्टार्ट करवा आज राशिफल संबंध में। प्रथम देखा आमर मेष राशि। मेष राशि व्यक्तिविशेष माने आज आपण शुभ दिन रही। आज आप चंद्र मंगल जोगु अर्थ संपर्कित समस्या सुधारी नेबार समर्थ हेबे। विशेष भ्रमण जनित शारीरिक क्लांति और अवसाद देखा दे पारे। बंधु मान गहन नूतन स्थान परिदर्शन जापारती। व्यावसायिक स्थिति केतेकांश चिंताजनक स्थिति को आसीपे किंतु आज आपण शुभ दिन रही। यही दिन को आप उपयोग करूँ आपन शुभ फल प्राप्त हो। भगवान को ध्यान रखु मनरे एवं शुभ फल प्राप्ति निश्चित भाव में करेंगे। तेज परवर्ती राशि देखा वृष राशि। वृष राशि व्यक्तिविशेष माने आज गुरुदुष्ट मंगल प्रभाव निजर शक्ति और सामर्थ्य उपर भरोसा करी नूतन योजना करेंगे। आसंता कालीर अनुष्ठानिक काम सकाशे धाँ दौड़ करने को पड़ पारे। बंधुओं प्रतीक्षाजनिक जंत्रणा तीव्र होगाकू व्यस्तता वृद्धि पाइब। शिल्प वाणिज्य और परिवहन क्षेत्र में समस्या दूर हो पारे। तेबे वृष राशि व्यक्तिविशेष मानक दिनटी मिक्स रही। किसी शुभ फल प्राप्त हो कि प्रोब्लेम भी रही दी जन को मिसिक आपन काम करने पड़ो। भगवान उपर ध्यान रखु सबकि ठीक करने को चेष्टा करूँ। तेज परवर्ती राशि देखिए मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मानक आज दिनटी आप शुभ फल दब। बुधादित्य योग प्रभाव कर्मारंभ यांत्रिक जिनिष एवं क्रय एवं व्यवहारिक संपर्कित आलोचना करिपारंती। पुराणा कलह को केन्द्र करी आत्मीय सहित संपर्क नन्यूनता परिलक्षित हेब। जमी जमा समस्या को केन्द्र करी मानसिक स्थिरता रही न पारे। व्यवसाय और परिवहन मध्य बाधाप्राप्त होबार आशंका रही। तेबे जहाँकि जना पड़ुछि वर्तमान आपणकर राशि किसी भी भल फलप्रद देउना आजिका दिन में। तेणु आपण भगवान उपर ध्यान रखु एवं आपण सब समस्या दूर होगा चेष्टा हेब। तेबे परवर्ती राशि हूँ कर्कट राशि। कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानक केन्द्र स्थान में चंद्र स्थिति कार्य हासिल दिगरे सहायक हेब। सहकर्मी सहायतार अर्थ संपर्कित कौन अनुचिंता दूर हो पारे। कर्मक्षेत्र में फेरंता बाटर कौन मूल्यवान द्रव्य लाभ होबार सूचना रही। आकस्मिक जड़े पुराणा बंधु सहित देखादेव एवं मन हालुका हो। तेबे कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानक दिनटी बहुत शुभ फल प्राप्ति देउछि किंतु आपण भगवान के ऊपर ध्यान रखु एवं कौन भी भल अच्छी बोली किसी एक्स्ट्रा स्टेप नियंतु नहीं जहाँकि आपन असुविधा दे पारे। तेबे आज दिनटी आपण बहुत शुभ फल देव एवं आपन को आगु को नेब। परवर्ती राशि देखिए सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तिविशेष मान धनाधिपंक शुभत्व आर्थिक नुआ काम एवं योजना सकाशे मन बढ़ाइबे। परिवार आवश्यकता अनुसार गृह को शौकीन पदार्थ आनीपारती। कर्मक्षेत्र एक मामूली घटना सहकर्मी सहित उच्चावाच घटीपे। शिल्प वाणिज्य और परिवहन एजेन्सी सांबादिकतार प्रशंसित हो पारती। तेबे आज आपण दिनटी एमती किसी भल शुभ फल देउना किंतु आपन को किसी जहाँकि शुभ फल अच्छी आपको आहरी बढ़िया पड़ो। भगवान उपर ध्यान रखा पड़ो एवं संग शांति सहित आप भलसे कथबार्ता करने पड़ो। तेबे दिनटी आप शुभ फल देव। परवर्ती राशि देखा कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तिविशेष माने आज निजर राशि रे बुध स्थिति शारीरिक सुस्थता एवं विशिष्ट व्यक्ति सहित सानिध्य लाभ योग सुजोग प्रदान करिवो। कर्म क्षेत्र में तरबर न होई काम कले समस्यार समाधान हो पारिबो। संकीर्ण स्वास्थ्य बशवर्ती होई आत्मीय मान सहित शत्रुता करि पारंती। निर्माणाधीन कार्य शेष प्रक्रिया को जीवा पूर्व समस्या आसीपे। तेबे दिनटी आपण शुभ फल कौन दौची एवं अशुभ फल कौन दौची ताहा भी जना पड़ जाउची। किछि शुभ फल आपन प्राप्ति होउची कि प्रोब्लेम आपन को देखा दे पारे। से आपन को बहुत ध्यान सहित रहा पड़ो एवं आपण दिन को व्यतीत करने पड़ो। तेबे आज दिनटी आपण भगवान को ध्यान रखु एवं
ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଦେଖିବା ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶସ୍ଥ ରାଶି ପ୍ରତି ଯୋଗରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ସାଙ୍ଗକୁ ଅଟକିଥିବା କାମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ଜିନିଷ କ୍ରୟ ସକାଶେ ମୋଟେ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଜମିଜମା ଆରକ୍ଷୀ ମାମଲା ଏବଂ ଭ୍ରାତୃ ବିବାଦରେ ସରଳ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଏହି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଉଛି। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ଶୁଭରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିଲେ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଉଛି। ତେବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆଜିର ଚନ୍ଦ୍ର ଯାତ୍ରା ଓ କର୍ମାରମ୍ଭ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦାୟକ ରହିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟୋନ୍ନତି କାରଣରୁ ମନ ହାଲୁକା ରହିପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରିବାରିକ ପ୍ରତିରୋଧ କାମକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳ କରିପାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଘର ଭଡ଼ାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବିତର୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଏତେ ଭଲ ରହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ଦିନଟି ଭଲ ରହୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥି ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଦେଖିବା ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦେବଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଆର୍ଥିକ ସାମାଜିକ ସାଂଗଠନିକ ତଥା ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କିମ୍ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ଯୋଗୁଁ ମନ ଖୁସି ରହିବ। ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଔଷଧପତ୍ର ସୌଖିନ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିଛି ଦିନଟି। ଏହାକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ବି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରିବେ। ଦିନଟି ଆଜି ଶୁଭ ଫଳ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଦେଖିବା ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ କର୍ମଭାବସ୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ରମଙ୍ଗଳ ଯୋଗରୁ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବା ସହିତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର ସଂଯମତା ରକ୍ଷା ନ କଲେ ବିବାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ସାହିତ୍ୟ ସଭାସମିତି ଓ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଟେନସନ୍ ଲାଗି ରହିବ। ରାଗିଯାଇ ଯାହାକୁ ଯାହା କହିବାରେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଉପରେ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଜର ଲୋକ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ ମେଳରେ ଆଜି ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ପିଲାଙ୍କ ପଢ଼ା ସମସ୍ୟା ନେଇକି ମନ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ରହିପାରେ। ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାଶିଟି କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ଦେଉଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ଆଣିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସତର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନଟିକୁ ଶୁଭ ଭାବରେ ବ୍ୟତୀତ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ହେବ ଏବଂ ଯେତିକି ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାହାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଶେଷ ରାଶି ଦେଖିବା ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କୋଣ ଭାବସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଓ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିବାରରେ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ଜନିତ କେତେ ଅସୁବିଧା ମନକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିବ। ବହୁତ ଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ରୋଗ ସମସ୍ୟା ଆଣିପାରେ। କୃତି ଜନିତ ସନ୍ତାନର ଗୌରବ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ଆଜି ଥିଲା ଏହା ରାଶିଫଳ। ଆଜିର ରାଶିଫଳକୁ ଏଇଠାକୁ ରଖୁଛୁ। ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ରାଶିଫଳର ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।